Bella Jeleni sɔgɔma buba fane. Généralement sɔgɔma joona ka vidéo kɛ o tɛ ne ka ko ye. Mais ni ma nin vidéo kɛ ala bɛ n ɲininka. N bɛna vidéo in kɛ k'a adresser Abdou Niang de la. Kunu Abdou Niang i taar'i sigi plateau sanfɛ. I ye kuma caman fɔ. Donc mɔgɔw tɛ filɛ a niyɔrɔ kuma ma. Donc Abdou Niang ne mini jaabi. Abdou Niang i ka filaya degré ne t'a dɔn. N'a y'a sɔrɔ i filaden halala de. Abdou Niang ne ye numuden halala de. Ne fa numu, n ba numu, n mamuso numu, n mɔkɛ fila bɛ numu. Donc ne dalen do la. I yɛrɛ k'an to kaso la n ye danga caman k'i ɲɛna i y'a résultat ye. Donc n bɛna kuma k'i défier ka tila ka danga don numuden ni fila ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ de tɛ yen min bɛ exister ani ɲɔgɔn cɛ Abdou Niang. Niang n bɛna n kale ka danga dɔ don maliyɛn bɛɛ ɲɛna o bɛna ne jɛya bi. Niang ni mɔgɔ wɛrɛ tun bɔra k'a b'anw soupçonner ka nkalon ta ka da anw na Niang a tun tɛ digi na ne tɛ n justifier. Kuma bɛɛ u bɛ bɔ Faransi u san ne ma deli k'an justifier. Mais Niang bi a ka kan buba fana ka jɛya maliyɛn bɛɛ ɲɛna n ka lutte kɔnɔna la. Ne kunkolo de man ɲi Niang. Fo n'a y'a sɔrɔ Niang i tɛ filaden halala ye. Fo n'a y'a sɔrɔ Abdou Niang ne tɛ numuden halala ye. N'a y'a sɔrɔ kabiri ne bɔra Mali territoire kɔnɔ ka n ka décision ta ka bɔ. N'a y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire delila ka 1 franc di ne ma Abdou Niang. Fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ filaden halala ne tɛ numuden halala ye. Ala ka kobilen yira. Mɔgɔ min ye nkalon tigɛ Ala ka kobilen yira o la. Niang fo n'a y'a sɔrɔ i tɛ filaden halala ye ne tɛ numuden halala ye. N'a y'a sɔrɔ kabiri ne bɔra Mali la fo bi ni France ka 1 euro dira ne ma 1 euro dira ne ma ko ne ka n ka jamana kɛlɛ. Niang ne ni e mɔgɔ min ye nkalon tigɛ Ala ka kobilen yira o la. Niang numu ni fila fo n'a y'a sɔrɔ Ala de ma barika don an ka lien na. Fo n'a y'a sɔrɔ an ancêtre de ma barika don lien in na Niang. N'an bɔr'o kɔnɔ Niang e ni ne la. N'a y'a sɔrɔ kabiri ne ye ni kɛlɛ daminɛ ko IBK ka IBK ka famille mɔgɔ dɔ ye dɔrɔmɛ ta ka di ne ma. Hali IBK dɛmɛli yɛrɛ ne IBK dɛmɛli min kɛ n'a y'a sɔrɔ ka famille delila ka dɔrɔmɛ ta ka di ne ma buba an fa dɛmɛ. Niang e ni ne n'a ye nkalon tigɛ Ala ka kobilen yira. Ne ye nkalon tigɛ kɔni Ala ka kobilen yira na. Karim Keita bɛ balo la bi o fɔ don ye. Don min na Karim bɛ ne wele k'an sigi buba i bɛ mun fɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ ka ATT ka réconciliation ɲini. N k'a ma n tɛ dɔrɔmɛ kelen fɛ. ATT tɛ juge ATT ye ne fa de. Niang fo n'a y'a sɔrɔ don min na ne ba Moza bɛ tiɲɛ so ATT bɛ tiɲɛ so IBK bɛ tiɲɛ so Moscou bɛ tiɲɛ so Abdou Niang u bɛɛ bɛ tiɲɛ so. Don min na ne ma n kale Moza su dalen IBK jɔlen bɛ Moscou jɔlen bɛ ne m'a fɔ Moscou ɲɛna. N ko bon comme a ko ka taa se juge ne ma deli ka IBK dɛmɛ. Mais à partir d'aujourd'hui musokɔrɔba in ye diɲɛ ko bɛɛ ɲini ne fɛ ko ka IBK dɛmɛ k'a cɛ de don. N ko bon IBK ka ATT jugeli ko to yen ne bɛ sa IBK dɛmɛ na n ye juru min sara n ye min kɛ ATT n b'a juru sara IBK ye. O la ne tɛ se ka IBK janfa ne tɛ se ka n ka lutte feere diɲɛ kɔnɔ Abdou Niang. Niang mɔgɔ min ye e ta ka t'e don Moribo Kone kan o mɔgɔ kelen tɛmɛna ne fɔlɔ de fɛ k'a bɛ ne de ta ko ne ka avion ta ka segin ni Moribo Kone bɛ bɛn ko la n ko n tɛ segin ni wari de kun don ne tɛ segin Abdou Niang. I bɛ se ka bɔ k'i kale fila an numuya la k'i ni Moribo Kone tɛ ɲɔgɔn kalama a ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ min ye ɲɔgɔn ye n'i bɔra k'i kale ni n ba tiɲɛ b'a tigi tɔgɔ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ mɔlɔma mɔgɔ don n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ n'a bɛ n haram a kan haram n bɛ bɔ k'a tiɲɛ bɛɛ basakili ci. Niang ni fɛn o fɛn b'i bolo ne contre la a kɛ Ala kama i k'a bɔ fɛn fɛn b'i bolo ne buba contre la i k'a bɔ parce que ne ka ŋaniya ɲumanya i y'o de ta parce que ne y'i wele mois de février wagati min na Madu ka journaliste Sarafu ninnu bɛ ka bɔ n k'i ma karisa n'i b'a dɔn i ka vie bɛ danger la i bɛ ka gentil kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka ninnu kɛlɛ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ k'i to Bamako na i ka bɔ n'i bɔra procédure damadɔ bɛ yen an b'olu tenter pour que i bɛ se ka bila l'aise la min y'i ka famille ka yɔrɔ je trouverai une solution pour que k'i ka famille dɛmɛ Abdou Niang fo n'a y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ne buba de y'o f'i ɲɛna o la i y'i sigilen to non prévu b'i bolo dɛ Ivoirien de kelen don ka mɔgɔ san fo n'a y'a sɔrɔ e tɛ fila ye ne tɛ numu n'a y'a sɔrɔ ne ye Ivoirien ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ka n ka jamana kɛlɛ Ala ka n'a ɲɛ da kira kan Ala ka kobilen yira n na Niang n'a y'a sɔrɔ i fana ye nkalon de ta ka dan na
ala ka koblin yiri la funa soro ite fla ni ite numuden halala ye mɔgɔ bɛ ko dɔn hali yɛrɛ somɔgɔw mana ni video la mɛ u b'a f'i k'i ka ne wuli ka yafa deli ne fɛ kana bɔ ka galon tigɛ quoi ne ka ŋaniya ɲuman de ye seni ma ɲang fo n'a y'a sɔrɔ ne ma n yɛrɛ la taa kaso la i kama ma sɔn k'i janfa k'i to i kelen na fo n'a y'a sɔrɔ ne m'o kɛ n'a y'a sɔrɔ o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ala ka koblin yira an fila la mɔgɔ min galon tigɛ ne bɛ wele don min na ka ne to Sikaso an ka minɛli la ɲɔgɔn fɛ moi j'avais mon passeport n ka visa ni n ka minɛn bɛɛ tun bɛ n bolo n bɛ se ka bɔ mais a fɔra i minɛ na n ko non n bɛ segin ka n'i kɛrɛfɛ n nan'i kɛrɛfɛ don min na kaso la 3 jours après a fɔra n ɲɛna Buba Fane an bɛ ni ɲang ka dossier séparé parce que vidéo kɔnɔ e ma kuma foyi fɔ i ma foyi kɛ hali tribunal la syndicat ko k'e tun bɛ k'u deli e tun bɛ yafa deli ni fɛnw na o ka yafa mais ɲang ma sɔn u bolo an ka dossier séparé ka bɔ i ka liberté ta n k'u ma non a kana dossier séparé n'a ma ɲa ne tun bɛ se ka bɔ Mali territoire yɛrɛ kɔnɔ n seginna ka na ɲang kama n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ mais Mali bɛɛ b'a dɔn ɲang i b'a dɔn ne ti galon tigɛ i ne kɛlɛla don min na lundi an kan ka taga cour d'appel la samedi don ne k'i ma n ko bon ne yɛrɛ tun t'a dɔn sariya kɔnɔ ko ni i bilara sursis la k'a tɛ sɛbɛn casier judiciaire kɔnɔ a bɛ ne kɔnɔ sursis bɛ sɛbɛn casier judiciaire kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna karisa n tɔgɔ n'u ko ne y'an bila sursis la cour d'appel la 2 ans de sursis la cour d'appel la n ko ne t'a la j'étais bien dit n ko n bɛ appel ta cour suprême na donc i ko awɔ ko bɛɛ e ka bɔ dɔrɔn ko de bɛ arranger kaso la a don k'i ma a bɔ ɲang n ko ne nana n yɛrɛ di e kama e tɛ soucier ne ka problème i b'a fɔ awɔ k'e kɔni k'e ka mago t'o tɔ si la tuguni yan n ko bon lundi don cour d'appel la moi je vais plaider non coupable Mali fɛn fɛn tun bɛ mɔgɔ ye tribunal juge kulo bɛ na n taara n jɔ olu la baara la mɔgɔw ye u dimanche u ye mɔgɔ bila ka na n deli régime mɔgɔ ko n kana taa plaider non coupable n taara n ye ni bɛ sa kaso la n ka sa kaso la n taara n jɔ baara la bɛɛ ɲɛna ko non coupable n tɛ ne je suis non coupable donc ɲang ne ye danga de don wa ni fɛn fɛn b'i bolo ne contrôle la n'i m'a bɔ e ni ne de ye jɛ kɔ ne de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn min ye IBK ko wɔɔrɔ ye ni ne ye IBK dɛmɛ fɛn kama k'u ye fɛn di yan ou bien k'u ye fɛn kɛ ala kana ɲɛ da hɛrɛ kan ne b'o de fɔ bi ne de bɛ n disi gosi hali sini mɔgɔ ni Karim ni IBK ka famille kari u b'a f'i ɲɛna ne de ye n kale maliyɛn bɛɛ na ni kuranɛ den 7 sini ne ma deli ka IBK personne ka dɔrɔmɛ 1 dun voilà mobili min dara ne ma fɛnɛ a dira IBK sababu kama mais i bɛ taga i bɛ Bamako ye i taga ko ka ne ka mobili carte grise yiri la dɔrɔn i ye n faamuya donc o la ne bɔra k'a fɔ Asimi ɲina ni min dalen don a ba sinji la ka taa ne ka mobili minɛ ko Somi France Afrique mobili ne b'a dɔn mɔgɔ min mobili di ne ma a dira IBK de sababu kama ni Karim Keita i ye faamuya ɲang n'a y'a sɔrɔ Karim ne delila ka wari minɛ mɔgɔ bolo diɲɛ kɔnɔ ko Buba karisa kɛlɛ ka wari minɛ taga mission filɛ taa kɛlɛ kɛ ala kana a ɲɛ da kira kan ne t'o mɔgɔ ye ne kunkolo ma Digo yɛrɛ m'a fɔ ko wariw proposera ne k'a tɔgɔ bila mais ne yɛrɛ de ye Digo tɔgɔ bila n yɛrɛ ma dɔrɔn parce que an bɛ hakilina kelen na ɲang erreur min y'i sɔrɔ Arazbashi tile la IBK tile la ne n y'a f'i ɲɛna bi n y'a f'i ɲɛna fo ka lali ka WhatsApp kan erreur min y'i sɔrɔ ka régime dɔ b'i nɛgɛn k'i bila zone na i kan'a kɛ Arazbashi tun b'a ka IBK ko kɛlɛ la ne tun tɛ n da don a la o u y'u da don ne bɛnkɛ de ka jɛnɛya ko kuma la ne y'u wele ne bɔra k'o de fɔ k'u ka jɛnɛya ko kuma t'u da la kuma jɛnɛ Sogoro ye ne ba nin donc ne fɛnɛ bɔra ka fɔ Arasa ɲɛna komi ne ba de nin na sisan sinon Arasa ma deli ka fɛn kɛ nin na diɲɛ kɔnɔ ne ba ne nin min kɛra o de ye ne don kɛlɛ kɔnɔ ne ba ka gɛlɛn ma wa ne ni colonel ninnu ka kɛlɛ ni cɛw cɛ kuma fɔ n b'i haram bɛɛ b'o dɔn u taara u tun bɛ se ka u ka kɛlɛ da u ni ɲɔgɔn cɛ u taara ne ba gosi n jɔlen ɲɛna ne ye danga den ne yan ne ko k'an ka bɛn dɔrɔn Mali kama an ka bɛn ko la pour que an ka sanction éviter Asimi bɛ to fanga la dɔ bɛ fara transition kan u bɛ taa ne ba gosi ka taa ne don kaso la bɛn kama ka tila ka tuguni ka taa ni Mali ye embargo la 6 mois ka tila ka taa 20 mois minɛ alors que n'u tun sɔnna an bɛɛ ka bɛn Asimi tun bɛ hali 3 ans sɔrɔ Bou ye 3 ans min proposé a tun b'o sɔrɔ n'an bɛɛ tun bɛnna non seulement a tun bɛ 3 ans sɔrɔ an tun bɛ embargo éviter gɛlɛyaba min bɛ dugu kɔnɔ o tɛ kɛ dugu kɔnɔ temps ma raison di ne ma donc n'i tɛ ko dɔ i b'o dɔn n bɛ segin danga in kan ɲang tuguni n bɛ segin danga in kan i ye filaden halala de ne ye numuden halala ye n t'i ka filaya degré dan dɔn ne bɛ n ka numudenya degré dan dɔn ne ba ye numu ye ne fa ye numu ye n mɔkɛ fila bɛɛ ye numu ye wa n mamuso fana ye numu ye fo n'a y'a sɔrɔ lien sacré t'an ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'a sɔrɔ ala ko tɛ tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ ne delila ka Côte d'Ivoire ka dɔrɔmɛ 1 minɛ ko ka Mali kɛlɛ ala ka kobilin yira yarabi ala an fila dɔ la kelen na min ye galon tigɛ wa n'a y'a sɔrɔ fana Abdou Niang ne delila ka Faransi ka dɔrɔmɛ 1 minɛ ne delila ka Faransi ka dɔrɔmɛ 1 minɛ ka Faransi ka dɔrɔmɛ 1 minɛ ko ka Mali kɛlɛ Faransi ka 1 euro k'a minɛ ko ka Mali kɛlɛ ala ka kobilin yira ne ka combat ye conviction ni Arasa ko la nin taara kɛ ne ni Arasa filɛ ni bi an jara
CDR si tena ne ko ne mina arasa doga al ni arasa e mo barin to ne kama ko ma wul ne ma je ne suis pas d'accord mina be bu wuli nga ka ma korofe et tout ne ka horon ya beteni in ne be kele kunu ame kele kundo ri ka ne te mo shi kele mo kama ku ko do de be ke ne ba fini ne banin na we ka ne choro kele na kele be ni yana jora ne bitu kele la mali bebe ne mo mo dem sina go ba do ne directide ne me kum na ba ke wani kum ge nya asimi igo ko ne ka fen munu bi bulo abla ne ka fen be ne te siran fu ne jien ko ke ne bo assumer e ne de be ko chaman ke kabiri ibe ga clan ne pe nyon kalama ani be fen chaman kalama ne re mo chaman chi e ma dibila donc ibe boy ma ko gundu pour boroto kadiya nyang ne be malo ne be miri ko ko ibu afana e ma ante ka fo non seulement so ngati no fe kasola ne ni madu ka journal ni kati 24 ku si ga ne fani mbaneni ka jien songolo be dan ka galon dada ne na nyanga kere di kama ko kati 24 ngaki ga vocal doribla mais ben le cerveau a fini ko kati 24 ka buya ma ko buba ya dalen do buba fana na ko buba fana blaka kati 24 piège ni buba kati 24 piège ga vocal boli be boama a bebe jo ko ne sacrifier kama al ne no do ibora kan demea ibora kan demea donc mi ki définit fon ne boli kama ni ka kele jeli no ne o la ne ba fo inyana kuma be atara kata razbashi ke fadi ni razbashi fadi anta no cha nyonga tenali ugo ko 200 millions de rame be ka clean fenna ne a accepter be ka régime kono ko la ka mo bulla ka bo ne sona akana bo ga batu climatique on a lui 1 milliard dans ma garce garido parce que ne balote vidéo mana la métier de benna ne balote vidéo mana la ne balote vidéo mana la métier de benna donc ne il définit fin fait bi bulu ne ko ne ngadanga do ni fin fait bi bulu ne contrôle la ne ba donner jaba jele no ne ma de la Côte d'Ivoire 1 franc soro ma de la France ga 1 euro mine ko ka jamana kele donc voilà ame mina bi ko ni nta don sinina soro ni ivoirien ni vidéo ou ba don ne de jantika bête noire ko ne de bise ku kala ku be moyen de ma ni mbache ma mine ni video ko fe nu yon wuli ku be moyen de ma ko na asimi nu mine ni mbache ma mine mali be ba do ni iko ko asimi be mine bi 20h ne buwa fane ba ke ku 20h ga jamba ke 9h ne bi ba la ni ntala u ba do muru ko ne ba do ne mo mi wa mo mi la do muru ko ne nka fen chama ne be ne bulu ne te srane ne o de fo ne be se ka chantange ko fe Abdou Niang ne be chantange nte do malla ne somo be shanko fani teru be shanko fe u ga ya fani ma ame nyon soro lara e retrouver be lara ne bo préférer am bebe nyon soro lara bebe ya